बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत कौसर का एक ऐसा वजीफा जिसके करने से मेरी 80 लाख माहाना आमदनी है। पूरा साल इतना पैसा बरसेगा कि अल्लाह की कसम इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। आजमूदा वजीफा है मेरे अल्लाह। जो भी मेरा भाई बहन दोस्त बुजुर्ग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो अक्सर कमेंट्स में दुआओं के लिए कहते हैं, अल्लाह पाक सबके दुख तकालीफ दूर करते, सबको बेशुमार रिज़्क अता कर दे, सबको गैब से रिज़्क अता कर दे। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो वजीफा आज आपको सूरत कौसर का बताने लगा हूँ, आप लोग झोलियां उठा उठा कर मुझे दुआएं दोगे कि आपने वाकई में ही हमें बहुत ही खास वजीफा बता दिया। नाजरीन, इस वजीफे को लाजमी अपनी जिंदगी में कर लेना। आपको पूरी जिंदगी पैसों की तंगी नहीं रहेगी, आपका हाथ कभी खाली नहीं रहेगा। जो आपका हाथ आज आप मांग रहे हैं, कल आपका जो हाथ है वो देने वाला हाथ बन जाएगा। आप लोगों को पैसे बांटते फिरेंगे, आपको इतना रिज़्क मिलेगा। ये वजीफा समझ लें दौलत का बादशाह वजीफा है। रिज़्क आपको जितना मर्जी आप मांग लो, आपके घर में भी खैर बरकत होगी, कारोबार में भी आपको इतनी तरक्की मिलेगी। आपका कारोबार, आस पड़ोस के जो लोग हैं, आपके जो दूसरे हमसाए दुकानदार, वो भी देखकर हैरान रह जाएंगे। अगर आप अपनी दुकान पर ये वजीफा पढ़ लेते हैं, अपने कारोबार की जगह पर ये वजीफा पढ़ लेते हैं, तो वहां पर इतना रश लग जाएगा ग्राहकों का, इतनी आपको बरकतें देखने को मिलेंगी कि आप खुद हैरान रह जाओगे। ये जो बरकतें हैं, ये रिज़्क में जो इजाफा अचानक से हुआ है वो कैसे हो गया। नाजरीन, घर में इस वजीफे को पढ़ लें, जॉब पर पढ़ लें, आप जहां कहीं भी हैं, इस वजीफे को, इसका पूरा तरीका आपको बताऊंगा। ये 2 से 5 मिनट का वजीफा, अगर आप लोग जिस तरीके से मैं बताऊंगा इस वीडियो को मुकम्मल देखते हुए, तो आपको इस वजीफे की इजाजत भी मिलेगी और आपको वजीफा समझने में भी आएगा। आप जब करने लगे तो आपको कोई गलती आपसे नहीं होगी, क्योंकि आप लोग वीडियो को कंप्लीट नहीं देखते, इसलिए आप लोग बेशुमार गलतियां करते हैं। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है, वीडियो को एंड तक देखा करें, ताकि जब वजीफा पढ़ने लगे आपसे कोई भी गलती ना हो। साल के 365 दिन में से किसी भी एक दिन वजीफा कर लें। ये वजीफा आपको सिर्फ एक मरतबा अपनी जिंदगी में करना है, सिर्फ एक ही दिन करना है। अब आप जिस दिन फारग हो, जिस दिन आप देखें और जिस वक्त आप देखें को कोई आपको 2-5 मिनट डिस्टर्ब ना करे, आप ये वजीफा चुपचाप कर लें। अपनी हाजतों के लिए, अपनी मुरादों के लिए, कर्जों में डूबे हुए हो तो कर्जों के लिए आप ये वजीफा कर लें। अगर आपका घर, दुकान, बैंक बैलेंस, जेब सब आपका खाली रहता है, आपके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, ना आप किसी से मांग सकते हैं, क्योंकि किसी से कितना मांगेंगे और कोई कितना देगा। तो मेरे नाजरीन, ये वजीफा आप लोग, अगर आपकी तिजोरी बिल्कुल खाली पड़ी हुई है, आपकी जेब बिल्कुल खाली है, आप बिल्कुल कंगाल भी हो चुके हो, आपको कोई भी रास्ता नजर नहीं आता, आप बस सोच सोच के बस हैरान होते जा रहे हो और बीमार होते जा रहे हो कि क्या होगा क्या होगा, बस इसी सोच में बैठे हुए हो, तो मेरे नाज़रीन, ये वजीफा आप लोग लाजमी कर ले इंशाअल्लाह। आप अगर कोई छोटा मोटा काम भी करते हैं, कारोबार भी करते हैं, तो वहाँ भी बैठकर ये वजीफा पढ़ सकते हैं। इंशाअल्लाह कारोबार में भी आपको खूब सारी तरक्की मिलेगी और आपके कारोबार में आप वजीफा पढ़ते ही देखेंगे कि आपका कारोबार किस तरह बढ़ना शुरू हो जाएगा। किस तरह का भी रिज़्क का मसला हो, दौलत का मसला हो, इस वजीफे को लाजमी पढ़ लेना। मेरे भाइयों बहनों, ये वजीफा आप जब पढ़ने लगो, तो अगर आप दुकान पर हो, घर में हो, मेरी बहनें जहाँ पर हैं मौजूद हैं, वहाँ पर सबसे पहले बैठकर साफ सुथरी जगह हो तो बहुत ज्यादा बेहतर है। पाक साफ जगह पर बैठकर आप लोगों को सबसे पहले दुरूद पाक सिर्फ एक मरतबा आप लोग कोई भी दुरूद पाक पढ़ लें जो आपको याद हो। दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सबसे छोटा और आसान दुरूद पाक है, आप ये दुरूद पाक पढ़ लें। लेकिन दुरूद इब्राहिमी सबसे बेहतर दुरूद पाक है, आप एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो ज्यादा बेहतर है। जो दुरूद पाक आप नमाज में पढ़ते हैं, नहीं तो आप फिर
کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ درود پاک پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ آپ لوگ صرف 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں گے، پھر اپنے ہاتھوں میں اگر آپ کے پاس تسبیح موجود ہے، آپ اس کو تسبیح کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر یہ وظیفہ جو میں آپ کو بتاؤں گا 21 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لی۔ اب آپ اگر تسبیح نہیں ہے تو اپنی انگلیوں پر پڑھ لیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، صرف اتنا ہی پڑھنا ہے آپ کو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کو 21 مرتبہ 21 مرتبہ آپ لوگوں کو پڑھنا ہے، اور جیسے ہی 21 مرتبہ آپ لوگ پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو یا اللہ یا نورہ یا اللہ یا نورہ یا اللہ یا نورہ، آپ کو یہ دونوں وظائف ملا کر پڑھنا ہے، اور 100 مرتبہ جب آپ تسبیح کے پورے دانوں پر ایک مرتبہ پڑھیں گے، دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، یا اللہ یا نورہ یہ ایک ہو گیا، پھر دوسری مرتبہ پڑھیں یا اللہ یا نورہ یہ 2 ہو گیا۔ اس طرح پوری ایک تسبیح 100 دانے والی آپ کو پڑھ لینی ہے، اور اس کے بعد آپ بالکل اینڈ تک دیکھیے گا، ویڈیو چھوڑ کر بالکل مت جائیے گا، آپ کو پورا عمل آخر تک سمجھاؤں گا۔ آپ لوگ یہ وظائف پڑھ لیں، اس کے بعد درود پاک پڑھ لیں، 3 مرتبہ درود پاک اگر آپ نے شروع میں پڑھا تھا تو 3 بار پڑھ لیں، اور 1 مرتبہ پڑھا تھا تو 1 مرتبہ پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ لوگوں کو کسی سے بات چیت نہیں کرنی۔ اب آپ لوگ میری بہنیں میرے بھائی اپنے بٹوے پر پھونک مار دیں 3 مرتبہ، اور میری بہنیں اپنے پرس پر 3 مرتبہ پھونک مار دیں۔ اسی طرح میرے بھائی اور میری بہنیں اپنی تجوری پر پھونک مار دیں، الماری وغیرہ پر جہاں پر پیسے رکھتے ہوں، میرے بھائی اپنی دکان کے غلے پر دکان پر بھی پھونک مار دیں 3 مرتبہ۔ اور جیسے ہی آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں، پھونک مار لیں، اس کے بعد اللہ پاک سے یہ دعا مانگ لیں، تمام اپنی حاجتوں کے لیے، تمام مرادوں کے لیے اللہ پاک سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگیے گا، اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے۔ چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔